Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 adalah merupakan satu langkah signifikan dalam memacu transformasi digital negara Brunei Darussalam selaras dengan trend teknologi, kemajuan industri serta keperluan pengguna. Dikukuhkan lagi dengan pendekatan Whole of Nation, peluang-peluang ekonomi digital akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dengan kerjasama erat di antara pihak kerajaan, sektor swasta, para akademik dan juga para pengguna. Bertepatan dengan objektif strategik Pelan Induk Ekonomi Digital 2025, iaitu masyarakat yang bersedia untuk masa depan digital, Kementerian Pendidikan beserta dengan pihak-pihak berkepentingan adalah antara penggerak utama dalam usaha menyediakan pendidikan yang holistik bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang mempunyai kemahiran yang bertepatan dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Ke arah ini, Kementerian Pendidikan telah mengkaji kurikulum literasi digital bagi memastikan sumber tenaga manusia mempunyai kemahiran yang bersesuaian dan menepati keperluan industri semasa. Usaha ini meliputi semua peringkat pendidikan, iaitu dari peringkat rendah hingga ke peringkat pengajian tertinggi. Kementerian Pendidikan juga menekankan di sini dalam untuk memberikan pendidikan menyeluruh kepada pelajar-pelajar kita. Bidang kurikulum juga diberikan keutamaan di sini dan ianya diselaraskan dengan objektif kita memberikan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni dan juga soft skill kepada pelajar-pelajar kita agar mereka akan dapat mengharungi revolusi industri 4.0. Apa yang dimasukkan di sinilah semua program-program kurikulum akan diselaraskan dengan objektif-objektif yang telah pun diungkapkan tadi, dan semua program-program kurikulum akan menekankan bahagian pengetahuan, kemahiran, soft skill dan juga nilai-nilai yang telah pun kita bincangkan tadi. Dan ianya juga akan didokong oleh beberapa pusat yang terdapat di dalam Kementerian Pendidikan. Ini adalah seperti Pusat Science, Technology, Environment Partnership Center dan juga Entrepreneurship and Innovation Center Kementerian Pendidikan. Sebanyak 9 sektor utama telah dikenal pasti di bawah Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 yang dijangka akan membawa impak dan hasil yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu logistik dan pengangkutan, tenaga, sektor perniagaan, pelancongan, perkhidmatan kewangan, kesihatan, agri makanan, pendidikan dan halal. Dengan mengenal pasti sektor-sektor ini, ianya menunjukkan kesesuaian dan keperluan teknologi digital yang merentasi pelbagai bidang dan aktiviti ekonomi. Antaranya adalah sektor pelancongan dan agri makanan. Dari segi sektor pelancongan dan agri makanan, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan mengenai perkara ini. Berkenaan dengan
teknologi digital, saya percaya dan yakin bahawa ianya sangat relevan dan bermanfaat kepada peladang-peladang dan pengusaha petani dalam usaha mereka meningkatkan keluaran yang bermutu tinggi. Di bidang pelancongan pula, kita sedang berunding dengan beberapa orang atau beberapa buah syarikat teknologi di Brunei untuk mengeluarkan beberapa solution ataupun penyelesaian yang dikehendaki oleh industri pelancongan. Ini merupakan peluang baik untuk syarikat-syarikat IT di negara ini untuk mengambil peluang dengan menggunakan bakat-bakat tempatan untuk menyediakan solusi-solusi tertentu, software tertentu yang boleh digunakan oleh pengusaha-pengusaha kita. Dari segi penggunaan teknologi digital dalam sektor tenaga, Timbalan Menteri Tenaga turut menjelaskan perkara ini. Penggunaan teknologi digital di dalam sektor tenaga memanglah sangat penting. Saya akan cuba mengungsikan secara ringkas bagaimana teknologi digital ini digunakan di setiap peringkat daripada eksplorasi penemuan telaga minyak gas sehingga penjualan. Nama saya Muhammad Syazwan bin Haji Zaini. Saya bertugas sebagai Exploration Geologist di Petroleum Authority Negara Brunei Darussalam. Antara proses penerkaan minyak dan gas ialah menggunakan teknologi seismik yang menggambarkan struktur bawah tanah dan membantu dalam mengenal pasti prospek hidrokarbon. Kemajuan teknologi interpretasi seismik membolehkan penggunaan workstation secara interaktif. Ini dapat memudahkan pencarian reservoir secara terperinci dalam 3 dimensi. Ianya juga dapat meningkatkan kadar kejayaan penemuan hidrokarbon. Selepas penemuan dibuat, padang minyak dan gas tersebut mesti dibangun dan diurus secara efisien untuk mendatangkan hasil yang diharapkan. Here are 3 digital solutions that created value in BSP, making work faster, cheaper, and better. This is an automated pipeline routing solution that helps our engineers and planners to speed up their pipeline planning by optimizing the best possible routes. In this example, point A to point B. The algorithm essentially optimizes the routes by keeping the pipeline as short as possible while avoiding risk areas around. This is an aerial representation of how it works in time. What you see is that the yellow lines are trying to find the best possible way to get from point A to point B while avoiding the gray areas, which in this case are the existing pipelines and live corals. In the end, the outcome of this is the green line, where it has successfully found one of the possible routes. Once completed, it will churn out a few possible outcomes for the engineers to evaluate, making the process faster. This digital solution is on predicting equipment anomalies developed by BSP in collaboration with Shell. BSP has over the years collected a huge amount of data on our equipment. Shown here is an example of a generic equipment components along with a typical set of operating parameters that are recorded. Based on the collected data, together with other historical records, we have created a data-driven prediction model to predict anomalies. These anomalies, if unmitigated, may potentially lead to equipment downtime. By applying a machine learning algorithm to our dataset, we have classified the dataset into 2 categories during the training phase: the normal and anomalous operating window. We optimize the model to provide the best prediction performance possible. By applying predictive analytics, we expect to reduce our mean time to repair or MTTR and extend our mean time to failure. Di dalam operasi loji-loji seperti loji LNG di Lumut, loji metanol di Sungai Liang dan loji penapis minyak di Pulau Muara Besar yang terpaksa bersaing menjual produk-produk mereka di pasaran global, penggunaan teknologi digital adalah satu keperluan. Hi, I'm Carol. I'm the Instrument Systems Lead Engineer. In Brunei LNG, our projects produce LNG safely and efficiently using a distributed control system, also known as DCS. The DCS in our plant is similar to a human brain. Just like how the human brain processes thousands of thoughts and sensors,
The DCS streamlines thousands of process data to be available in one central location to allow automation of critical functions of the plant. Program plant controls and alarm management are amongst the many functionalities of the DCS. This is to ensure the safety of both our people and our assets in the business, and it shall be continuously be a part of Brunei LNG operations. Hi, my name is Firdaus. I'm the head of maintenance execution optimization for Brunei LNG. Maintenance in Brunei LNG is managed through a computerized maintenance management system via SAP ERP, an enterprise resource planning software that incorporates the key business functions of an organization. It is a one-stop shop to support maintenance management with an integrated approach across the organization, from planning to execution and to completion. SAP ERP optimizes the business by enabling efficiency, ensures business continuity, and provides robust financial controls. Kita lihat bagaimana penggunaan teknologi digital boleh memastikan bekalan elektrik dapat dinikmati secara berterusan tanpa gangguan dan boleh diurus secara efisien. Salah satu daripada inisiatif utama Kementerian Tenaga ialah untuk meningkatkan perkhidmatan pembekalan tenaga elektrik kepada pengguna dengan mewujudkan sistem digital. Apa yang ditunjukkan di sini ialah sistem rangkaian bekalan tenaga elektrik di seluruh negara Brunei Darussalam, dan apa yang penting di sini ialah segala kawalan dan juga pemantauan stesen ini adalah dibuat melalui secara remote dan juga secara digital. Secara ringkasnya, penggunaan sistem digital oleh Kementerian Tenaga, khususnya dalam pelaksanaan sistem SCADA dan juga load dispatch, tentunya membantu Kementerian Tenaga untuk meningkatkan perkhidmatan perkhidmatan elektrik kepada pihak pengguna yang lebih reliable, efisien dan selamat kepada penduduk dan rakyat keseluruhannya. Terima kasih. Bagi memastikan adanya penyejajaran di antara keutamaan dan fokus kerajaan dengan pihak industri dan sektor swasta, DEC juga turut memberi perhatian kepada perkembangan dan keperluan industri bagi meraih potensi ekonomi digital. Masa ini pihak Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei Darussalam sedang bergerak aktif dalam mempromosikan negara ini ke luar negeri. Ada 5 sektor yang masa ini difokuskan, yang mana diharapkan akan dapat membolehkan 5 sektor ini datang ke Brunei menginvest. Yang pertama ialah on food sector, second ialah downstream oil and gas, third is tourism, fourth in services, dan the last one is ICT. At the moment, the one that are coming to Brunei are more of high-tech farming, intensive high-tech yang very much enabled by technologies. Dari segi investment dalam downstream oil and gas, the focus is mainly on trying to strengthen our value chain. Alhamdulillah, I think dengan adanya macam tu, we'll be ensure that whatever we do dalam sini ni will be competitive, will be modern dan juga will be acceptable juga ke negara ni dan juga kepada anak tempatan. Ya, anak tempatan itu highly skilled, well trained. Alhamdulillah, this is in line with aspirasi pihak Digital Economic Council punya approach. You want to be a smart nation, we have to work smart, and our people must be smart. Peranan sektor swasta adalah juga sangat penting bagi menggerakkan transformasi digital. Melalui penglibatan dalam ekonomi digital dan dengan menerapkan digitalisasi secara menyeluruh, sektor swasta berpeluang untuk meningkatkan tahap daya saing di samping memperluaskan kemahiran dan meningkatkan produktiviti. Kerjasama dengan sektor swasta juga penting untuk menjana kefahaman pihak-pihak berkepentingan dan masyarakat mengenai potensi dan kegunaan teknologi revolusi industri 4.0. We actually, as a country, can become a very fertile location for doing experimental running protocols, running prototypes that could be used by other, not just other countries in doing their own approaches, but even larger companies. Ultimately, my messaging is the importance of having not just the government inputs and not even just the private sector inputs, but also inputs from the general community, as we call them civil society. I think
from dari aspek pemberigaan itu, I think that is crucial, the advocacy segment of it. I think because we do have representatives from the Infocom organization, and obviously myself from Majlis Mesyuarat, but as I also do represent the private sector in certain fora. It is also our job that we have to convey this. I would think from the initial bit, if we had toolkits and just simple guidelines for a company to start digitalizing itself, then inshallah, then they will slowly get the hang of it and they will actually know how to spread their own way. So that could be one of those few things that the council could do in terms of an on-the-ground type of approach. This digital economy already in place, because I always said that during meetings that the segitiga, the triangle, the infrastructure must be there, and we are lucky we have very good infrastructure, and this give a chance for the playing field whereby we can in fact get jobs online because the infrastructure is there. So we can capitalize on that. The next thing I want to mention is about the other triangle is the digital innovation. This is where we must actually equip ourselves with kalau dapat kata ni belajar the artificial intelligence, how to make use of the data. As you know, our members are comprising of international and our local companies. International like Microsoft, Huawei, they are members of Infocom Federation. And our locals are people like Dynamic Technologies, UNN, the local telco providers. Private sector involvement is very important to make sure the smart nation will happen. And of course, we have to follow the policy, the regulatory framework, all of this must be followed. I mean, we mustn't go beyond that. So we work together as a team in the Digital Council. Era ekonomi digital adalah era yang berteraskan data. Ini bukanlah satu perkara yang baharu, namun begitu peranan data semakin menyerlah dengan keupayaan teknologi digital seperti artificial intelligence, big data yang memerlukan kemahiran yang khusus dan terkini. Dan apabila data ini diperlukan, ianya akan memberikan perkhidmatan seperti data analytics, menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Ini telah pun juga alhamdulillah nampak sudah on the ground, di mana dalam sektor kesihatan, as I said tadi, dengan pandemik ini, cross sector multi activities of the economy, alhamdulillah telah pun dapat menerajui dan berkecimpung actively dalam penggunaan new technologies ini. AI is one of them. Data analytics, of course, it will insyaAllah memberikan ruang ataupun peluang kepada penetapan atau pembuatan satu dasar dalam apa jua sektor itu. Dan dari segi keperluannya untuk kita ni punya for information usage, for decision making atau membuat sebarang keputusan, dan juga dalam beberapa hal to do projection untuk membuat sebarang ketetapan dasar. Jadinya apa yang penting di sini adalah dari segi perlindungan data ni lah, perlindungan data ni. Dan alhamdulillah memang di peringkat kerajaan memang kita ni ada satu dasar perlindungan data. Walau bagaimanapun dari segi personal data ataupun data yang kita ni gunakan melalui platform online yang selalu digunakan pakai ini, memang ianya memerlukan satu legal instrument untuk menangani ataupun menjaga ataupun melindung data yang saya sebutkan tadi. Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama beberapa agensi-agensi yang berkenaan sedang giat mengusahakanlah untuk menyediakan ataupun melaksanakan satu undang-undang dalam perlindungan akta peribadian ini.
Dalam mengejar potensi ekonomi digital, tidak dinafikan ianya memerlukan komitmen dan ketahanan dalam menghadapi persaingan serta cabaran-cabarannya. Apa yang sama pentingnya adalah persediaan untuk memastikan negara bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan penggunaannya dengan konteks persekitaran tempatan. Ini adalah bagi memastikan adanya sambutan kepada idea dan inovasi yang dihasilkan untuk terus menyumbang kepada aktiviti perekonomian yang rancak dan membangun. Episod yang akan datang akan mengetengahkan pengalaman dan pandangan dari sudut sektor swasta yang telah dapat memanfaatkan teknologi dan menyumbang ke arah transformasi digital. Langkah dan inisiatif ke arah persediaan masa hadapan juga akan dikongsikan.